وبالغدايا والآصال. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu ada kepada kita, dan kita selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kapanpun, baik dalam keadaan tidak ada orang ataupun di keadaan orang banyak. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin fa anqadhana bihi min dhulmatin wa dajajiri. Segala puji syukur kehadirat Allah yang telah mengistimewakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyelamatkan kita dari jalan yang penuh kegelapan ke jalan yang terang benderang. An-ni'matul musdah wal rahmatul an-ni'matul musdah wal rahmah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Beliau adalah nikmat yang terbesar dan rahmat yang dihadiahkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Alladhi ja'ala Allah Subhanahu wa taala hadhihi ar-rahmah li hadhihi al-ummah wa ja'alana خير أمة. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. Dan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baiknya nabi, dan karena beliaulah kita menjadi sebaik-baiknya umat. Dan beliau Subhanahu wa taala telah menyampaikan, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, aku adalah bagian yang terbaik untuk kalian dari segala nabi, dan kalian adalah bagian yang terbaik menjadi umatku. عليه الصلاة والسلام جاءنا بهذا الدين الذي جعله الله سبحانه وتعالى خاتم الأديان، وجعله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau sebagai penutup para nabi, yaitu nabi terakhir, dan agama beliau sebagai agama yang terakhir. فالحمد لله على هذا الفضل والحمد لله على هذا المن من الله سبحانه وتعالى. فلا بجهدنا ولا باختيارنا أن جعلنا الله سبحانه وتعالى من أبوين مسلمين مؤمنين. Maka kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas keistimewaan yang telah diberikan kepada kita, dan atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita dilahirkan dari dua orang tua yang beriman dan beragama Islam. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، فأكبر نعمة بعد نعمة الإيجاد هي نعمة الإيمان، أن الله سبحانه وتعالى جعلك في دائرة المؤمنين. Maka kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmat Islam, nikmat iman, karena nikmat yang terbesar setelah nikmat diciptakan kita oleh Allah adalah nikmat Islam, dan dijadikan kita sebagai hamba Allah yang beriman. يقول شيخنا الحبيب عمر: لمؤمن واحد خير من ملء الأرض كفارا، عشان تعرف أن نعمة أهل الإيمان. Guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengatakan, satu orang yang beriman kepada Allah lebih baik daripada semua orang kafir sedunia. Untuk kita tahu betapa mahalnya, betapa luar biasanya nikmat iman. فلا يدخل في قلوبنا تعظيم لأحد من أهل الكفر ومن دائرة الكفر الذين ما عندهم الإيمان. في التعظيم للمؤمن مهما كان هذا يرفع الله شأنك. عظم كل مؤمن في قلبه إيمان. Maka jangan sampai di hati kita ada sedikit rasa untuk mengagungkan orang kafir. Bagaimanapun juga orang kafir tersebut, mengagungkan adalah kepada orang yang beriman, yang di hatinya ada iman, siapapun dia. Maka kita mengagungkan, lebih mengagungkan orang beriman, dan jangan sampai mengagungkan satupun orang kafir. Walakin hadzal iman alladhi ja'alahu Allah fi qulubina
يحتاج مننا اهتمام به. كيف نهتم به؟ Iman di hati kita ini perlu kita perhatikan. Maka bagaimana kita memperhatikan iman di hati kita? بزيادته، أن نحرص على زيادة هذا الإيمان حتى نصل إلى أعلى درجات الإيمان. Dengan menambah iman tersebut sehingga iman kita semakin tinggi dan mencapai derajat yang tertinggi. فماذا قال العلماء الذين هم ورثة الأنبياء؟ قالوا أن الإيمان يزيد بالطاعات. Maka bagaimana pendapat para ulama yang mana mereka adalah pewaris para nabi? Mereka mengatakan iman itu bisa bertambah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. فكلما حرصت وأكثرت من الطاعات وأخلصت فيها لله سبحانه وتعالى كان يزداد هذا الإيمان. Maka semakin kita taat ke hadirat Allah, menambah taat ke hadirat Allah dengan ikhlas, maka akan bertambah iman kita. وينقص والعياذ بالله بفعل المعاصي والمنكرات. Dan iman bisa berkurang dengan kemaksiatan dan perbuatan mungkar. فترى هذا الذي يرتكب المعاصي ليلا ونهارا عنده إيمان لكنه ضعيف. Maka kita bisa melihat orang yang bermaksiat pagi, siang sampai malam, dia punya iman tapi imannya sangatlah lemah. ويخشى عليه أن يسلبه الله سبحانه وتعالى من هذا الإيمان الذي في قلبه بكثرة التجري على الله سبحانه وتعالى. Dan ditakutkan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut iman dari hatinya karena banyaknya kemaksiatannya kepada Allah. فالنظرة الحرام هذه سهم من سهام إبليس وتضعف الإيمان. كلما نظر الإنسان إلى نظر حرام ضعف إيمانه وهكذا. Dan pandangan haram, kita memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah anak panah iblis yang akan melemahkan iman. Semakin kita memandang haram, semakin lemah iman kita. Na'udzubillah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka nadhrat haram lillah abdalahu Allah imanan yajid halawatahu fi qalbihi. لأنه ترك هذا ومخافة الله سبحانه وتعالى قال يجد حلاوة تلك النظرة اللي صرف وجهه عنها قال يجد حلاوتها في قلبه. Rasulullah telah bersabda di dalam hadisnya, barang siapa yang meninggalkan pandangan haram karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kenikmatan iman di dalam hatinya. Karena dia rela meninggalkan pandangan tersebut demi Allah, maka Allah akan menggantinya dengan kenikmatan iman di dalam hatinya. Qala nabiyuna alaihi salatu wassalam, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Hadha al-iman lahu halawah يذوقها أهل المعرفة وأهل الإيمان بالله والاتصال بالله ومحبة لله ولرسوله. قال أولها أن يحب محبة الله ورسوله. Telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan, yang mana 3 golongan ini kalau dilakukan, atau 3 hal kalau dilakukan akan mendapatkan kenikmatan iman, merasakan kenikmatan iman di dalam hatinya. Karena nikmat iman itu ada rasanya. Telah dirasakan oleh orang-orang yang arif billah, telah dirasakan oleh orang-orang yang saleh. Apakah 3 tersebut? Yang pertama, cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa an yuhibbal mar' la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, cinta kepada seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Wa an yakrah an ya'uda fil kufri kama yakrah an yuqdhafa fin nar. Dan yang ketiga, dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nabiyuna Muhammad alaihi salatu wasalam haris ala hadhihi al-ummah alla yakun minhum man yadkhulu an-nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh kepada umat ini
agar jangan sampai satu pun dari umat ini masuk ke dalam neraka. ولهذا خبأ دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الشفاعة قال لكل نبي دعوة لأمته دعاها إلا أنا خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpan doanya yang dikabulkan oleh Allah sebagai syafaat bagi umatnya kelak di hari kiamat. Beliau telah menyampaikan semua nabi telah mempergunakan satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka aku menyimpan satu doa tersebut untuk syafaat bagi umatku kelak di hari kiamat. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Telah datang kepada kalian Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sangat prihatin terhadap apa yang menimpa kita dan beliau sangat ingin bersungguh-sungguh agar kita ini masuk ke surganya Allah, selamat hidup dunia sampai akhirat, dan kepada orang-orang yang beriman beliau sangat sayang, sangat cinta. سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله قال يا رسول الله أسألك الشفاعة. Sayyidina Anas bin Malik yang beliau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah suatu saat minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta syafaatmu. قال له رسول الله إني فاعل. Rasulullah mengatakan aku akan melakukan hal tersebut. ثم نظر سيدنا أنس قال يوم القيامة هذا بيكون ناس كثير. هذه الحين هذا الأعداد الناس الآن في الكرة الأرضية 7 مليار، وكيف الأمم الذي قبلنا واللي بياتون بعدنا يوم القيامة كلهم يحشرون. قال أين أجدك يا رسول الله في هذاك الموقف العصيب، أين أجدك؟ Maka Sayyidina Anas itu mikir, itu nanti kelak di hari kiamat orang banyak. Sekarang saja katanya beliau penduduk dunia itu 7 miliar. Bagaimana di total dengan yang sebelum dan setelah kita? Maka Sayyidina Anas mikir nanti kelak di hari kiamat, di mana aku bisa menemuimu ya Rasulullah? قال تجدني عند الميزان. قال فإن لم أجدك قال تجدني عند الصراط. قال فإن لم أجدك قال تجدني عند الحوض فإني لا أخطي الثلاثة. Rasulullah mengatakan engkau akan mendapatiku di mizan timbangan amal kebaikan dan kemaksiatan. Maka kalau aku tidak mendapatkanmu di mizan ya Rasulullah, engkau akan mendapatiku di Siratal Mustaqim. Aku menunggu umatku di Siratal Mustaqim. Kalau aku tidak menemuimu di Siratal Mustaqim ya Rasulullah, engkau bisa menemuiku di haud, di telagaku, karena aku tidak akan lepas dari 3 tempat tersebut kelak di hari kiamat. ماذا يفعل رسول الله عند هذه الأماكن الثلاثة؟ Apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah di 3 tempat tersebut? ينتبه لأمته عند الميزان يشوف الكفة حق كل واحد، يتنبأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عند الميزان عند الصراط يمرون كيف يمرون وكيف، ثم عند الحوض وهذا من يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، ومنهم من يسقيهم بكاس، ومنهم قالوا أن يأمر سيدنا علي يسقي بعضهم. Rasulullah akan memperhatikan umatnya di 3 tempat tersebut. Bagaimana di mizan masing-masing umatnya ditimbang amal kebaikan dan kemaksiatannya, Rasulullah akan memperhatikan dan akan menolong umatnya di tempat tersebut. Yang kedua di Siratal Mustaqim, Rasulullah akan memperhatikan umatnya dan akan menolong umatnya di Siratal Mustaqim. Juga di haud, di telaganya beliau, ada yang minum langsung dari tangan beliau, ada yang minum dari gelas, bahkan ada yang mengatakan Rasulullah akan memerintahkan Sayyidina Ali untuk memberikan minum kepada sebagian umatnya. وقد ورد أن رجل يمر على الصراط ولكنه كلما مر سقط. Dan diriwayatkan nanti kelak di Siratal Mustaqim ada seorang yang melewati Siratal Mustaqim, setiap jalan jatuh, setiap jalan jatuh. فما الذي أنقذه من هذا؟ Siapa yang akan menolongnya dari? فجاءت الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالت فأخذت به إلى أن مر على الصراط. Datanglah solawatnya kepada Nabi Muhammad yang selalu dilantunkannya ketika dia hidup di dunia, yang akan menggandengnya untuk selamat melewati Siratal Mustaqim. فهذا من لازم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Inilah balasan bagi orang yang melazimkan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذا شأن من أداوم على الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan inilah keadaan bagi orang yang
selalu istiqamah bersalawat kepada Nabi Muhammad. قالوا من أكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى المعصية تقل عنده لأنه مشغول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتحجزه عن المعاصي. Bahkan di dunia ini bisa dirasakan manfaatnya. Orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, dia akan mendapatinya berat untuk melakukan kemaksiatan. Karena dia sibuk dengan salawat kepada Nabi Muhammad yang akan menghalanginya untuk melakukan kemaksiatan. وكم من وقائع الأحوال يذكرونها عن أناس كان هكذا حالهم فلما لازموا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم احتجبوا عن هذه الأفعال القبيحة. Sehingga pernah dikatakan ada orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disampaikan kepadanya perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia terhalangi daripada kemaksiatan. ولأنها من الأعمال المقبولة. Karena salawat adalah termasuk amal yang langsung diterima oleh Allah. كما قال الإمام النبهاني أدم الصلاة على الحبيب محمد فإنها بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. Karena dikatakan oleh Al-Imam An-Nabhani bahwasannya perbanyaklah salawat, istiqomahlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebab amal kita yang lain itu antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. أدم الصلاة على الحبيب محمد على النبي محمد فقبولها حتما بلا تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. فهكذا اعمر أوقاتك بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأعمر أوقاتك بالذكر، فإن أشد الناس حسرة يوم القيامة حتى ولو دخل الجنة يتحسرون الناس في الجنة وهم في أعلى نعيم على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. Maka beliau mengingatkan kepada kita, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perbanyaklah zikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kiamat betapa banyak orang menyesal, bahkan orang sudah masuk surga menyesal atas satu waktu yang lewat begitu saja tidak dipergunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وأعمر قلبك بمحبة الله ورسوله وأوليائه وأصفيائه والصحابة وأهل البيت. Dan isilah hatimu dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya dan kepada para sahabat, para salihin dan para ahli bait keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نحن كلنا نعرف الإمام الشافعي على جلالته وعظمة علمه وما وصل إليه إلا أنه يقول أحب الصالحين ولست منهم. Kita tahu bagaimana kedudukan Imam Syafi'i yang luar biasa dan ilmunya Imam Syafi'i yang sangat luar biasa. Beliau tetap mengatakan, saya ini cinta kepada orang saleh meskipun saya bukan termasuk orang yang saleh. قال أحب الصالحين، ركز على محبة الصالحين، ما هو على العلم الذي عنده، ما هو على الأشياء التي كان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. فأجابه تلميذه الإمام أحمد. Beliau padahal ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Tidak disebutkan oleh beliau di dalam qasidah tersebut. Beliau mengatakan saya cinta kepada orang yang saleh meskipun saya bukan termasuk orang yang saleh, dan saya benci agar saya mendapatkan syafaat dari orang yang saleh kelak di hari kiamat. Padahal beliau adalah orang yang alim, ibadahnya luar biasa, termasuk orang yang saleh. Dan saya benci kepada orang yang bermaksiat meskipun saya terkadang bermaksiat, kata beliau. قال له الإمام أحمد تحب الصالحين وأنت منهم لعلنا أن ننال بك شفاعة وتكره من بضاعته المعاصي وحاشاك الله من تلك البضاعة. Maka muridnya Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, engkau cinta kepada orang yang saleh dan engkau termasuk orang yang saleh, dan kami pun cinta kepada engkau agar bisa mendapatkan syafaatmu kelak di hari kiamat, dan engkau benci kepada orang yang bermaksiat, maka Allah akan menjagamu dari segala macam kemaksiatan. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintakan iman di dalam hati kita dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membencikan di hati kita kekafiran, kemunafikan dan kemaksiatan. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوم وتفرقنا من بعد تفرق معصوم. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita bubar dari pertemuan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. نسألك أن تقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وعادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في غزة وفلسطين. اللهم ارفع درجات شهدائهم في الجنة. اللهم داوي مرضاهم وجرحاهم واربط على قلوب أسرهم وأمهاتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك اللهم نستغيث، من عذابك اللهم نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.